A follow in meant Ndegi teni la euro follow me. Iserande ni bona boutique kono kisi. Hein? Ikakan koke? Mankan koke. Kone mala bo boutique kono. Mande musole ni nandenye. Musomi ye famille tunna. Ma wallahi. Kuma into tenya. Yangi kala kala nandema. Kalili bami bolo tenya. Kalite mo fala ay signole na telelo. A follow men isera inu momuso. Imo kada ne wona ko yekete ikalanda ko bia butikila. Ikele ki sale butikiko. Ale butiki doni ala beta. Kolonde a fiye nyatere ka serende to mi nenka iwule poni nenka fe. Nyafi. Nkande soro kala bunya moda munyele tadamna. Lisubaya tole la mo kuna unyale filan kafuru. Yala na masila musi. Na to wana. Yenyambu. Kadi. Allah. Mana kuma me be fola. Biritari jonda masa Allah. Yementi lenkene mayanye. Parce que ma me fo bi ma fo. Boutique la mon année du alors fait ta boutique là ataudi dilima. Ini koro. Ini de mo la ko bazenda. Alors on va voir. Kodi mfa. Mungkani jamana di Kenya. Ni ba ye itamla jamana na tu mungkani. Ka tiene. Ne fene mo kele membro nyeme ko la woleti. Nyati nyene I plante la kuna yami ka tafita hankili ba madenya na nime. Na, ay wa boutique là, ay wa fenta, ajer kaninye, problème tout. Aduma, na to ma nyeme fola. Ka ba boutique la ko fenta ngere. Non. Imala kumanye. Nkoli. Kadisa gerkani yo boutique là, ay wa fenta, ajer kaninye ado akana, ota problème di. Hala ba complétanta, problème fuite. Ma kana son wala ha diol ta ka diol blako. Ale wa complet loluta ka sambra sabata ni cheni fla. Enya kadija tala. Ila boutique taba kunsa ibako. Ibara tono lo da le boutique ro londo. Ila muso ba se wada meni bilala kana ta sonko bo la bi ni boutique ote. Aya do muso masidila. Afenya na mantara ka da do muso makako beke. Ida du mai ko fo. Anya fanya sina ni ko fo. Nanu wele te sera ancora la boutique la Isabali. Ale boutique ko meta. Ali jamasi. Kinyanoni. Ala boutique nyano na to nkande to membutu ha. Ne muso brase na hanki dira. Muso wuli la ifana na wuli bade mala. Mbanda yiri la sa ko menkele ndende bulubutu. Ile tabra baro fefe. Nyafi. Lo nyama fende nyonyo di yokuna ndako. Abili kasi yukunte. Nti la foi febutu. Imuso ka fande ma ko suba le ndedi. Isere munjala. Imuso ka fande ma ndo. Kwale kono mentale ko kwinde ka ko kanela wa village la. Ko sino kwale tala ke bona sidi yabo. Bonyo kono line. Amba ko male do ni. Imuso yi passe wada mentale ya kabilaka. Asonko e bolo be ne butikulte. Na kuna bali blande bonu le te sera ancora la Hadi masie ngata bese uko. Boutique al beka ka boutique woro. Awadi boni ndelo ko al beka ka. Tami bay wo Tami wayla. Ye fani te gagner ça y a pas de problème. Mais quand on l'état to fani ta boutique kono. Kamoni mandeta. Alla wiya min tani kara kulu ye na wole minen. Mara fiye mo kamina madine ko. Bien les boutiques, mais c'est quand il t'as fait folie. Regarde-moi ça. Alors, moi, le téléphone pas. Alors, quand est-ce que tu as fait? Ada di telepon belakang. La ilaha Allah, telepon belakang ni, Allah masa. Jangan telepon tala.
Oui. Yon kan na téléphone ta insiri se hankondena parce que nya bo men ko nya men kambi ala kele pesale kalo mara dia me bita men ko ni walla inte dia la men kelema na téléphone kura wala fana tanini inte dia la men kelema fo jani kondena makoro nyo mama ni ka fora muno de mama foi di follow wallahi ndi yo makoro neke wodi ba di tundu wala wodi di ma afana ya min kanta itola wodi la menale ha non ta beni le 2 le premier le 2 ay wodi dambul kono fo le 5 c'est l'année problème de merci alors non mana téléphone ye kana téléphone atonne wala mbara bonkoro la be finke mbara yoro be ma frère mana téléphone ibra bombe ma fene mbara bombe ma fene ne le kasunya amma fana fara tolo na téléphone ku dale wodi ile ni ibra bonkoro la be ma fene ma ye fiu ima se mo derma ni kala ni kemi chambre ko ela ne le mai ni kala ba yi dute ni kon ne le kasunya awa ma jafa jafa bela ti woroni nko yenne le ki le téléphone ci ngel men awa jafa ne ko ni mba ko bra men kala na ha ne téléphone me ko de ba na be ale di téléphone ade na téléphone sa men de dia la men iya fala le ko mara men shunyele ya ha nde mara men le shunyele ya ha ko lo ko de ba na bi adinde ila ko ne ti fo lan pa di tere mi ibara me rebra se dan e ma fi na ma kwa so mfonde ima fi na ma kwa so mfonde amakona neke ni sila dala dise maule na la forma lo konedo abana le sibi nsinia ntebo ya fa bana me so dada yirana nya fi to Antele tele dia ni de ina doni meta ina gado meta fitina meta ni ka fidi mma jafema dunia mma jafema dikia imu shoko be kwa la téléphone baratuni kondele no shuye kile le kala téléphone kondele na la téléphone shuye ba se forma daje obra be nkakadi ikano ni mu maira la mi maira esa natisa Fatoya kuma faye nuka fokwa ko nde ya ndoka kankande walon tondo atunti se fute sume fala ni Jafa de bana ra ndo nde lokele lontarande da ma se de Fatbata hali maso Fatbata daisa o konde ma bi ko sonde nedi kuma siya mande fala bon ko nan mo ntolba ko mara ma sunyele ha ko na yin sendara fenda ko mara ma sunyele ha ko na mo wa sunya bara mundo nima yo mara ma sunyele ko na yin senda ni ndabo mundo nima no ina kila ne kila menana kila wole la sini Dike ni suseni ya afala ndema konde stone konde bara la téléphone sunyé sabule wala ki basani yesisi atolo la ko sabule wala faut pas déborder wallahi il va dépasser adonne il a moti entama bunyala il est moti entama biyala o moti ko fe hali do ni mo atolo tate nya be bunyala ni ka be bla place là ba balo nina mais pourquoi il dara kala ka fo ko na bi la téléphone ta muna non donc na se wuyala lila nga mai ni ma fuye sen ka ko ka wuyala la oui c'est normal on a même pas y aller petit katina y aller petit katina parce que il courontait na ka de ko ni de d'accord il courontait ou pas il faut na kuna Fatbata Bon, ça va? Ngeni. Ite na foli la mia. Sira la. Pe bobu kamu ke fana. Ya fali kitula ba bemu.
ina sudman kan bokon kamuke Ibrahim du sube buyan kono ijo men bunya la folo bulu maye kumanye. Ça fait 2 semaines kuna wona tonta kana wudi bo mungkin bobiti sabari sine ti sabala dranka iti jo valeur ma fleba be di te ka fonye bobe dumanye no dumati bobi dumanye non bobi dumanye fala ludi e bobo boynya lo nani surprise ko do le kedi anyiti no fi bi nyada to fo vel bi nyala nyada to fo non ti nyara na dranka bon surprise Samsung na funa iphone ko ne valeur ta Samsung bobi titolo malona ma sine fleba ba kekbe ne valeur iphone ni bobi titolo malona bobi kala dumanye kana amburesa bobi kala dumanye du même na folo c'est-à-dire le tata bori ko fe ni même na folo e kala kame soro nyamati ko fa la mena boutique la kala le mena sa nite fui nkame soro te kragan pour que il a programme kana to nya yi bolo kala mena le folo